प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र महानामर गौरव प्रशंसा हेउ। मो भूमिसुता नाग। आज विषय हेउछि जे प्रेम करे से आज्ञा माने। पवित्र बाइबल गीत संगीता 78 5 पदरु 8 पद मध्य कहा जाए, कारण से याकूब मध्य एक साक्ष्य स्थापन कले ओ इस्राएल मध्य एक व्यवस्था निरूपण कले। आपणा संतान गण को ताहा जणाइबा निमंते आम्भमान पितृगण को आज्ञा कले, जेपरी आसंता पुरुष अर्थात जो संतान गण जात हेबे सेमाने जानिबे ओ उठी आपणा आपणा संतान गण को ताहा जणाइबे। तहिरे सेमाने जेपरी परमेश्वर ठारे भरोसा रखि पारिबे ओ परमेश्वर क्रिया सकल पासोरी न जिबे, मात्र ताहांक आज्ञा सबु पालन करिबे। पुणी आपणा पितृगण तुल्य अबाध्य ओ विद्रोही वंश हेबे नहीं। पुणी पवित्र बाइबल गीत संगीता 5:11 और 12 पदरे दाऊद कहती, मात्र तुम्हर शरणागत लोक समस्ते आनंद करंतु, सेमाने आनंद सकाशु सर्वदा जयध्वनि करंतु, कारण तुम्हें सेमानंकु रक्षा करुअछ। आहुरी जो माने तुम्ह नाम को प्रेम करती सेमाने तुम्ह ठारे उल्लसित हेउंतु, जेणु तुम्हें धार्मिक को आशीर्वाद करिबो। हे सदा प्रभु, तुम्हें ताहाकु ढाल परी अनुग्रह बेष्टन करिबो। हाँ, यह सत्य जे ईश्वर प्रेम अटंती, जहांक प्रेम मनुष्य पाई असीम अटे। एथिपाई जे ताहांकु प्रेम करे ताहांक दया और करुणा चिरस्थायी अटे। तेणु ईश्वरंक आज्ञा को पालन करिबा एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। एही विषय को केवल ईश्वर और तांकठारे विश्वासी व्यतीत अन्य केही जानि पारे नहीं। सेथिपाई जणे विश्वासी प्रभुंक आज्ञा को पालन न करी रही पारे नहीं। प्रभु जहा किछि करिबा पाई कहंती भक्ति रे सबु किछि करि चाले एवं ईश्वरंक दृष्टि रे धार्मिक गणित होई अनुग्रह प्राप्त हुए। आमे पवित्र बाइबल रो आदि पुस्तक रे देखु जे जल प्लावन समय रे विश्वासी नोहंकु ईश्वर जो प्रकार जहाज निर्माण करबा पाई आज्ञा कले, ताहा नोहंक पाई कठिन कर्म होई थाई पारे, मात्र नोह ईश्वरंक आज्ञा को हृदय रे ग्रहण करी प्रभुंक इच्छानुसारे समस्त कर्म कले। सेथि सकाशु ईश्वर नोहंक सहित तांक स्वपरिवार को बंचाई अनुग्रह रे पूर्ण कले। अब्राहम ईश्वरंक प्रति विश्वास और प्रेम रे एते घनिष्ठ भाव रे जडित थिले जे प्रभु डाकिबा मात्रे किछि न भाबी किछि न पचारी आपणा पितांक गृह को परित्याग करी ईश्वर जोठिकी जीवा पाई कहिले सेठाकू गले। पुणी प्रभु आज्ञा करिबा मात्रे तांको एकमात्र पुत्र इसाक को मध्य बलि देवा पाई पछकु फेरी नथिले। हाँ, आमे पवित्र बाइबल माध्यम रे अनेक प्रभुंक इच्छा पालनकारी भाववादी मानक विषय जानिबा को पाई थाउ, जो माने अनेक कष्ट हेले मध्य प्रभुंक इच्छा को पालन करी तांको प्रिय पात्र हेउथिले, जेपरि मूसा, एलियो, जिरिमियो एमाने समस्ते। आम्भमानंकर त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट जे निजे ईश्वर थाई तांको पिता परमेश्वरंकर आज्ञा साधन करिबा पाई मानव रूप रे अवतरण कले एवं पिता ईश्वरंक आज्ञा को पूर्ण करी आमको पापरु उद्धार करी ताहांक ठारे विश्वासी मानंकु सबुदिन पाई परित्राण देले। तेबे आजिकार एही सांसारिक पापपूर्ण दुनिया और स्वार्थपर प्रेम रे आमे अबा ईश्वरंकु केते मात्रा रे प्रेम करी तांक आज्ञा गुड़िक पालन करूं से सबु ईश्वरंक दृष्टि रे अगोचर नुहे। जेमिति पवित्र बाइबल रो जोहनंक प्रथम पत्र 4 पर्वर 10 पदरे कहा जाए, आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम करू ताहा नुहे, मात्र से आम्भ मान को प्रेम कले
पुणी आपणा पुत्रंकु आम्भमानଙ୍କର पापर प्रायश्चित स्वरूप करी पठाइले एथिरे तो प्रेम प्रकाश पाई। हाँ तेबे आम्भे माने ईश्वरंकु प्रेम करबा अर्थ यह जे पूर्ण विश्वास रे तांकठारे समर्पित होई प्रभुंक आज्ञा गुड़िक मानि चलिबाकु चेष्टा करिबा। कारण जो माने ताहांक वाक्य एवं ताहांक आज्ञा अनुसार जीवन अतिबाहित करंती ईश्वर सर्वदा सेमानकु आपणा पक्षरे घोड़ाई रखंती। जेमिति पवित्र बाइबल रो द्वितीय विवरणी 7 पर्वर 9 पदरे लिखा जाए, एहेतु जान जे सदा प्रभु तुम परमेश्वर, केवल से परमेश्वर, से विश्वसनीय परमेश्वर, जो माने ताहांकु प्रेम करंती और ताहांक आज्ञा पालन करंती सेमानक पक्षरे से सहस्र पुरुष पर्यंत नियम और दया रक्षा करंती। पुणी पवित्र बाइबल रो जोहनंक लिखित सुसमाचार 14 पर्वर 15 पदरु 17 पद मध्य प्रभु जीशु कहती, जदि तुम्हें माने मते प्रेम कर ताहा हेले मोहर आज्ञा सब पालन करिवो आ मो पितांको अनुरोध करिबी। पुणी तुम्हमानक सांगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुम्हमानको आउ जणे साहाय्यकारींकी अर्थात सेही सत्यमय आत्मांको देबे। जगत ताहांको ग्रहण करि पारे नाही, कारण जगत ताहांको देखे नाही किंबा जाने नाही। तुम्हें माने ताहांको जानो, कारण से तुम्हमानक सांगरे थांती, पुणी से तुम्हमानक अंतरे रहिबे। हाँ प्रकृतरे आम ईश्वर अटंती इमानुएल, अर्थ मनुष्य सहित बासकारी परमेश्वर। एणु ईश्वर पवित्र होइथिबारु सर्वप्रथमे आम अंतर को पवित्र रखिबाकु चेष्टा करिबा। पुणी तांक आज्ञा सबु पालन करिबा पाई जदि प्रतिदिन पवित्र बाइबल अध्ययन रे मनोयोग करिबा, तेबे वाक्य माध्यम रे पवित्र आत्मा आम चक्षु प्रसन्न करी व्यवस्थारु निगूढ़ आश्चर्य विषय मान आमको जणाई जीवनर पथ देखाइबे एवं पापरु बंचाई रखिबे। सेतिपाई पवित्र बाइबल रो द्वितीय विवरणी 30 पर्वर 11 पदरु 16 पद मध्य वर्णना करा जाए, आज मु तुम्हकु जो आज्ञा देउछि ताहा अतिरिक्त कठिन नुहे कि बा दूरवर्ती नुहे। ताहा स्वर्गरे नाही जे तुम्हें कहिबो आम्भे माने जेपरि ताहा पालन करिबु। एथिपाई कि आम्भमानक निमंते स्वर्ग को जाई ताहा आम्भमानक निकटको आनिबो ओ आम्भमानक सुनाइबो। कियबा ताहा समुद्र सेपारी रे नाही जे तुम्हें कहिबो आम्भे माने जेपरि ताहा पालन करिबु। एथिपाई कि आम्भमानक निमंते समुद्र पार होई ताहा आम्भमानक निकटको आनिबो ओ आम्भमानक सुनाइबो। मात्र तुम्ह पालनार्थे से वाक्य तुम्हर अति निकटरे, तुम्ह मुखरे और तुम्ह हृदय रे अछि। देख आज मु तुम्ह सम्मुखरे जीवन और मंगल पुणी मरण और अमंगल रखिली। आज मु सदा प्रभु तुम परमेश्वर को प्रेम करिबाकू, ताहांक पथरे चलिबाकू और ताहांक आज्ञा और विधि और शासन पालिबाकू तुम्हकु जो आज्ञा देउछि ताहा कले तुम्हें बंचिबो और वर्धिष्ठ हेबो। पुणी जो देश अधिकार करबाकू जाउअछ तहिरे सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुम्हकु आशीर्वाद करिबे। हाँ आमे पवित्र बाइबल रो पुरातन नियम रे देखिबाकू पाउ जे जेतेबेले इस्राएलीय संतान माने ईश्वरक आज्ञा को अवमानना करी अबाध्यतार अंधकार पथरे जीवन रे काटिथिले, सेतेबेले सेमानक पाखकु बहु प्रकार क्लेश समस्या सह विजातीय मानक अधीन रे आसी दासत्वर जीवन बिताइथिले। पुणी जेतेबेले पश्चाताप सह विश्वास रे ईश्वरक पाखरे क्रंदन सह क्षमा प्रार्थना करी प्रभुंक संकल्प पथरे गमन करुथिले, ईश्वर सेमानंकर अपराध क्षमा करी प्रेम रे ग्रहण करुथिले। कारण जगत रे एपरि केही नाही जे प्रभुंक आज्ञा पालन करी अंधकार पथरे गमन करिवो। जेमिति पवित्र बाइबल जिसाय भाववादी पुस्तक 50 पर्वर 10 पदरे कहा जाए, जे सदा प्रभु को भय करे और ताहांक सेवकर वाक्य पालन करे तुम्हमानक मध्यरे एपरि किए अछि
ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରେ ଓ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 8 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁ, ଆମକୁ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସେ ସମୟରେ ବୁଝିପାରି ନଥାଉ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମହାନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆମକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନ ଯିବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ପର୍ବର 37 ଓ 38 ପଦରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ଏହି ସଂସାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କିମ୍ବା ଇସ୍କାରିୟତୀୟ ଯିହୁଦା ପରି ଛଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ମରିୟମ ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଆପଣା କେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ପୋଛିଥିଲେ, ପୁଣି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 2 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁକୁ ଆମ ପାଇଁ ସରଳ କରିବେ। ଯେମିତି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଣୁ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦିନ ତୃଣତୁଲ୍ୟ। ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରର ଫୁଲ ସେପରି ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ, ତହିଁ ଉପରେ ବାୟୁ ବହିଲେ ତାହା ନଥାଏ, ପୁଣି ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନି ପ୍ରେମରେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ। ଆଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍।